Hola. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo sin vernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Volví luego de que el martes no haya hecho directo. Por lo demás, ¿qué tal, Raven? Bienvenido. Qué bonita justo la canción como se puso. La verdad es que hubiera comenzado el stream a tiempo. Estoy como tarde, entre comillas, 5 minutos. Pero tengo mi gato, justo se bajó, genial. Estaba sentado encima mío, en mi regazo, y yo necesito buscar unas cosas para preparar el directo antes. Así que ahora que se fue, voy a buscar esas cosas rápidamente y empezamos. Mientras tanto lo dejo con la música eso, de explotación laboral. Música que suena mientras... ¿Cómo es? No me sale la palabra, le doy latigazos a los esclavos. Eso era lo que quería decir. Ya vengo. Aquí estoy. Ahí va. Listo. ¿Cómo que kinky? No. Un segundito. Solo hay latigazos para los esclavos de manera de tortura. Nada kinky por aquí. Nos pasamos al juego. Bueno. Supongo que tengo que poner una publicidad. Dame un segundo. Qué raro que no haya sido Daniel que hizo eso. Un segundito. Ok, ahí va el anuncio. Perfecto. Ah. Qué bonito. Dani no está. Dani se fue. Diría que Dani me ve y se desconecta, pero ya está desconectado desde antes.
Qué bonito descanso que me pegué. O sea, con descanso es solo un día porque streameo los martes y este martes no streameé. Pero la verdad es que el martes me dolía la garganta todavía. El lunes la tenía muy mal la garganta. Y el martes me seguía doliendo un poco. Ahora estoy mejor. Qué buena música. Pam, 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 pam. Y nada. Aproveché para ver unas series, adelantarme en mis series y en mis animes. Jugar un poco, jugar bastante al Dark Souls. Le acabo de ganar. Recién antes de empezar este directo le gané al señor de Libra. ¿Libra? Un segundo. Sí, no, de Aries. Libra no es, Aries. El demonio de Aries. El otro era Tauro, el primero que me encontré, y este es de Aries. Libra es otra cosa, nada que ver. O sea, bueno, también es un signo zodíaco, pero... Y... no fue para nada. Señor de Libra. No fue para nada difícil. O sea, me morí muchas veces. Pero por los perros. Todas las veces me mataban los perros. O me encerraban entre los tres. El momento en el que maté a los perros, me tomó un intento pelearle al boss real. Y apenas tenía que esquivar porque mi escudo bloqueaba casi todo su daño. Y yo ponía mi escudo y le daba vueltas alrededor y cuando pegaba, pam, 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 cuchillazo. Que bueno, es como estocada, ¿no? Punto, 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 punto. Puntadas. Y así lo fui malgastando. Pero ese es lo que digo, me morí varias veces con los perros. O sea, bueno, sí, la pelea de los tres fue difícil, pero el boss no es difícil. Fueron los malditos perros que me jodieron la vida. Porque encima mi espada fea, es complicado que le pegue a esos perros. Como que le pasa por encima a los perros eso. Entonces si no los agarro cuando saltan, no les puedo pegar. Y pensá que hay tres enemigos en un pasillo que te acorralan. Y yo que no puedo pegar. O sea, yo que tengo que dar como varios golpes para poder pegarle a un mísero perro. Porque no, mi personaje no sabe cómo hace una estocada para abajo. Pero una vez que los maté a este que mide como 3 metros, es fácil de pegarle. Yo solo corro y es como, punto, punto en las piernas, punto en los pies. Toma puntada. Una vez que maté eso, pues ya está. Fue divertido. Y luego me morí igual, porque lo puse en Discord, pero me dio una llave. Luego, la próxima voy a streamear. El fin de semana juego streameando. Voy a seguir. Porque el juego me hace enojar. No te voy a mentir, me hace enojar. Pero estoy mucho más relajado que cuando estaba en el directo. El directo me frustraba demasiado. Llegaba al punto en que no disfrutaba el juego. Pero yo sabía que no estaba disfrutando el juego porque estaba en directo. Como que no podía descansar. Y bueno, también porque llevaba como 10 horas en directo. Eso también puede ser un factor. Pero me lo puedo tomar más tranquilo cuando puedo jugarlo en paz. Aunque me muera y todo. Entonces, nada, lo maté. Me dio una llave a las... no sé, catacumbas no era. A las alcantarillas, algo así. Bajé. Me enfrenté a una rata. No, me enfrenté a un chef. O un carnicero. Mucho backseat. También puede ser. Me enfrenté a un carnicero. Lo maté. Luego como que me tiré sin querer. No pensé que había un pozo atrás de él. Y me enfrenté a una rata gigante. La maté. Todo sin morir. Y luego me caí por otro pozo. Y había cosas que parecen medio ranas. Tipo, no eran ranas, pero eran como cosas muy extrañas que me escupían humo. Y en un momento me escupió en humo, aunque tenía toda la vida, me mataron y me cursearon. Y ahora reviví, estoy maldito y ahí tuve que dejar el juego porque tenía que empezar ese directo. Pero ahora estoy maldito. Bueno, pasemos al juego. Aunque sea a ver el juego. Hola, aquí estoy. Y aquí está el juego.
Lo abrí antes, pensando que me iba a llevar al menú, pero solo me llevó a esta. O sea, primero decía, ¿qué idioma lo querés? Le di español y ahora me dice, ¿jugaste Stanley Parable alguna vez? Le voy a dar que sí. Pues la verdad es que sí lo jugué. Quiero ver qué cosas nuevas hay, pero no sé qué cambiará esta opción. Ya veremos, a ver. Ah, voy a sacar la música, espera. Estamos en silencio, a apreciar los sonidos de este juego. Hay un logro que es deslizar esto. No sé cómo es. Pero bueno, hay un logro que es deslizar todos los deslizadores para todos lados. Hasta que la computadora apenas sea visible. Supongo por acá. En realidad, ahí no la veo. Ahí apenas es visible, pero siento que va a estar muy oscuro. Ahí está bien. Introduce la hora actual. Ok. PM las 6. Y 16. Qué raro que un juego me diga que me pregunte la hora. A ver, vamos a ser exactos al minuto, ¿ok? Déjenme ver. Ok, faltan 20 segundos para que sean y 17. Voy a poner 17 y vamos a esperar esos 20 segundos. Aunque el juego no puede simplemente fijarse en la hora de mi sistema, ¿por qué le tengo yo que decir mi hora actual? Pero bueno, ¿cuánto falta? Ya, 9 segundos. Apenas vea que se actualice mi reloj. Y... ¿Vamos? 17. Puedes acceder a la configuración de accesibilidad del menú principal. Ok. Bueno, sí, pero no es más fácil si se meten en mi reloj. Aquí estamos. Stanley Parable. Ultra Deluxe. A ver mi configuración. Mira, campo de visión. Supongo que estas barritas me dice que me gusta 90. Me gusta 5. Caminar con una mano. Idioma, mostrar subtítulos. Opacidad. Y en tus contraseñas. Oh, qué bueno los subtítulos. Qué bueno esto, Bueno, 80. Normal, pequeño, grande. Bueno, normal está bien. En la edición normal los subtítulos estaban bien chiquitos. Pero supongo que ahí se ven bien. Muestra etiquetas traducidas sobre el texto. Muestra texto adicional junto a colores clave. Evita las advertencias. Involucran suicidio. Mirá qué bueno esto. Suicidio, trauma o problemas de salud mental. Caminar con una mano. Bueno. Sí, en la vida real debe ser difícil, ¿no? Pero esto en un juego me hace pensar otra cosa, que te hagan jugar con una mano, ¿no? Datos del jugador. Eliminar datos guardados. Restablecer configuración. Ponemos etiquetas de objetos porque esto muestra cosas traducidas. No, vamos a dejarlo así. Perdón, quiero mover todas las barritas para ganarme el logro de mover todas las barritas. Video. Finalización vertical, sí. Oh, modo de pantalla. Pantalla completa sin bordes. Como me encanta esta opción es la que más me gusta. Y muchos juegos no la tienen, no sé por qué. Resolución, sí, porque no hay. De contornos, 8. Perfil de calidad, alto. Vamos a sacarla así, priorización vertical. ¿No hay más barritas? Parece que no hay más barritas. Ok. Vamos a iniciar la partida de Stanley Parable. Hace mucho no juego este juego, y con mucho me refiero a como hace 5 años. Literalmente tengo un logro que es no jugar este juego durante 5 años. Y ahora quiero ver qué me trae. Aunque supongo que la mayoría de historias This is the antiguas... story of a man named Stanley. Silencio. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Uy, disculpen si me Employee utilizo. number No se ve. 427's job was simple.
He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Stanley era feliz. And then one day, something very peculiar happened. Oh no. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Oh no. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Están todos en pandemia, están todos trabajando desde casa. Shocked, ya actualizó en el juego. solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. Se ve mejor, But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Se ve mejor el juego. Y es muy raro jugarlo con 90 de... Se ve bien, ¿no? En la pantalla sí. ¿Los subtítulos se leen bien? Es muy raro jugarlo con 90 de FOV. O sea, acá el campo de visión. No sé, estoy acostumbrado porque el juego normal no tenía... No se podía cambiar el FOV, el Field of View. Entonces ahora que de la nada se vea... O sea, yo siempre todos los juego en 90. Pero verlo así se ve muy raro ahora. Porque no estoy acostumbrado a la oficina tan grande. Pero 90 es lo más parecido a lo de una persona, creo. Al campo de visión de una persona. Es verdad que en este juego si apretas la E suena como si estuvieras tocando un teclado. Logro, no puedes saltar. Consigue tu primer logro. Me gané 2 logros. Me gané un logro por intentar saltar. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Bueno, esa pantalla es algo de otro final, porque este juego tiene muchos finales. Que apagas todas las pantallas y haces algunas cosas. Ya vamos a ir viendo. I hate Mondays. Oh, la taza de Garfield. Jaja. Por ahora todo se ve bien. Y acá, la primera decisión del juego. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Y aquí es cuando todo se va al carajo. Porque este juego se trata de eso. De que todo se vaya al carajo. Vamos por la derecha. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Voy a hacer los subtítulos más grandes. Para mí, están chiquitos. ¿Dónde estaban? Acá. Quizás no muy grande, pero grande. ¿No puedo sacar una...? ¿No se podía sacar una bebida? ¿Me puedo agachar? Yes, really, really worth it being here in the room. Sí, los subtítulos grandes quedan bien. So utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Pero las pinturas son muy bonitas. Típicas pinturas del Counter-Strike. Y no sé, todos esos juegos que usan el Source. Stanley's obsession with this room bordered on creepy Mira, coffee and reflected nut. poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. ¿Cómo? ¿Qué fuck? No, dice fuel. Tú que alguien tenga una taza. Stanley sat around waiting for more Como dialogue. letras en oro que dice When fuck. a long time had passed and there was no Yo llevo esa more, taza. he decided that the game was trying to send him a message. Pero qué raro tener una taza que dice fuel también, ¿no? But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Ahora me dice que vaya por la izquierda. Pero no.
Vamos a seguir, de hecho. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Acá podemos llegar al primer final. Mira. Tenemos... A ver si puedo encontrar... Es más, voy a activar esto de las etiquetas de objetos. Tamaño, etiqueta de traducción... Ah, ok. Está bueno esto, me agrada cómo lo tienen. ¿Peligro esto también? No. Me gustan las traducciones en los carteles. ¿A dónde con tantos FPS? ¿Se ve el número de los FPS? ¿O decís porque se está trabando? Porque a mí me va como genial de FPS. Quizás porque minimizo. No saltar del montacargas cuando está en movimiento. Causará la muerte. Vuelta por uso inapropiado del montacargas. $1000. Multa por saltar de montacargas. Se está trabando, ya veo. Quizás si cierro esto. Es raro porque dice que todo va bien. Bueno, me avisa si se sigue viendo mal y esas cosas. Como ven, no podemos saltar, pero acá tenemos la caída. Whee! But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Gracias. Y eso es un final. Y de esos hay muchos. Vamos a por All of otro. his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Lo que me pregunto es dónde estarán las When nuevas Stanley historias. came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly Hay well. demasiados caminos ya. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Supongo que vamos a ir de nuevo para allá. Yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No, gracias. Vamos a usar Stanley la... was so bad at following directions, it's incredible he wasn't stop. fired years ago. ¿Cómo se llama? Del montacargas. Vamos a usar el montacargas. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Ajá. I'm not your enemy, really, I'm not. ¿Estás seguro? I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. ¿Es un juego de terror? Please, No, stop trying es un to juego make every gracioso donde el decision by narrador te dice yourself. qué hacer. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. ¿Por ella? ¿Por quién? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. She's been waiting. Who? Who's been waiting? Wait. That's her, Stanley. Es ella. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Es ella. Ella está ahí, llamándome. Tan cerca. Poder hablar con ella, pero... As Stanley picked up the phone, No. a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... No, eso no Wait. pasó. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Sí. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? Nomás lo You hice. actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Sí, Let sí, me lo acabo de double hacer. check. Ok, este es un final largo. Definitely Esta es una here, historia clear as bastante day. larga. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes Bueno, in, fade to white, roll credits. No puedo Not tener una picking historia up con the una phone chica de is verdad. actually No somehow an existe esa historia. incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Stanley. Wait a second. Did I just see... ¿Qué cosa? No, that's not possible. ¿Qué I viste? can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. No, no soy Stanley.
Mira, mira. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. No, and to no, think no. I've been Tan letting you rápido run me descubrí around cómo in this empezar. game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Sí. Or did you not grasp the severity of the situation? Oh, Well, lo I entiendo won't muy have bien, that kind no of te risk on preocupes. my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Ok, veamos este video educativo sobre tomar decisiones. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also Aprendan, be the most es muy dangerous. educativo. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Oh, Or he could spend hamburguesas de years of bichos. hard work forgetting how to read. Which choice would you make? A ver, olvidar Remember a leer that es algo unlike que here, the no vi real nunca a world nadie makes hacer. sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." ¿Qué? Ok, espera, pero mucha gente no tiene Excellent. sentido. Making choices on a regular basis Mucha gente no tiene is the sentido en mi best servidor. part to a healthy decision-making ¿No son personas process. reales? Most medical professionals recommend making at least 8 choices per 8 day. decisiones, ok. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your Varias, choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. Bien. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome Oi. back. You may Hola. have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. No, hola. But not to worry. Contradicción Now that narrativa. you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do todos would somos have productores been. más inocentes. This way, please. Pues sí, quizás nadie es real. Por cierto, mis decisiones acaban de romper el juego y recién empezamos. Así que eso que me enseñaron quizás no sirve. Y por cierto, pusieron vallas alrededor de... Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Pues sí. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. Lo imagino That porque story acaba de would pasar. make no sense at all. We Fue lo just need to primero que get you pasó. home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Estoy eligiendo los finales más extraños al principio del juego, me encanta. ¿Puedo abrir esto? Ah, mira. Ah, pensé que era un teléfono, es un lugar para pasar una tarjeta. A ver. Vamos a hacer el final. Vamos a ir para atrás y anular la contradicción narrativa. Tomar decisiones de Stanley. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Ok. Ok. Now Estoy listo. remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means Stanley. choosing responsibly Stanley. and always ¿Cómo putting the pensaría story Stanley? A ver, first. I'm la quite historia. sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Yo voy a All seguir la right. historia como lo haría Stanley. When Ok. Stanley Estoy came listo. to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Así? No! Why did you do that? Quickly, hurry back Okay, in the okay, other okay, okay. direction. Perhaps we're not too late. Ok. Ah, debo volver por acá. Mira, pero esta es la habitación. La habitación. ¿No podemos ir por ahí? O esta, que es la habitación signo de pregunta 321, signo de pregunta 321, signo de pregunta 321. Mira esta silla. Bueno, supongo que hay que ir por la puerta original. La puerta original, entre comillas. A ver. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that?
What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. Pero vamos a reiniciar y volverlo a hacer, no importa. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. Empezar de nuevo. I have to shut the game down. No. I have to. Sí, hay que empezarlo de nuevo. I have to. Vamos. Por ahora todo esto ya lo vi. Todo esto es igual como antes. ¿Hoy? ¿Hola? Esto también creo que es igual. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. Y ahora estamos peor. With you. Conmigo. You. Who thought you were so clever. Now Bueno, look pero where este we lugar are. tan bonito. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you run it into the ground. Adiós. What, did you think that would be funny? You just had to see? Sí. Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? Bueno, He pero... actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Hey. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... Hoy. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Quiero ir por la derecha de nuevo, en serio. O sea, acaba de reiniciarse el juego para ponerse en esta parte, pero en serio quiero ir por la derecha. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Oye, se reinició de nuevo. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Ok, bueno, se repite, ok, ya entendí, no pasa nada. Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos. Ahora sí. Sin rupturas del guión. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Que no voy a traducir esas cosas, pero son bastante graciosas. Oh, el broom closet. Esto es un buen final también. Ah, pero no lo puedo abrir ahora. Está bien. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Upstairs to his boss's office. Ok. Mi habitación, la habitación de mi jefe. Aquí estamos. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. ¿Cómo es? No recuerdo. Shark 11. No sé, no me acuerdo cómo era.
No puedo hablar, no tengo voz. Stanley spoke the Okay. code. Night Shark 115. Night He Shark spoke it into the 115. receiver, right there on the wall. No funcionó. Night Shark 115. I'm sorry, is there a problem? No sé hablar, no You puedo didn't hablar. mishear me, did you? Sí, pero no sé hablar, Please ayuda. speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. ¿Hay alguna configuración de voz? No. Tipo que requiera mi micrófono. Parece que no. Night Shark 115. Okay, fine. You're not going to do it? No, porque But no you puedo know hablar. what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. Lo intenté. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind Most of respect expensive boss. Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Pues sí fue por Why la- did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself. Pero no you puedo coward. hablar. You... Oh. Uy. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Estoy como en otra dimensión. ¿Qué pasó? ¿Hola? Stanley? Hello? Stanley. Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. El final. I need you to walk through the door. Are you listening to me? ¿Por qué me aparecen los créditos? Can you hear me? Mira, Is están los everything créditos. all right? Llegué al final. Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. Eso, It toma una cannot decisión. exist without you. Do you understand me? Vamos. Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take Oh. that step forward, please. Choose. Do something. Anything. Qué bonito. This Pasó is en la more obra de Stanley Parable en important than you ever 2013. know. I need this. 2013, qué The juego más story viejo. needs it. So, Esta versión acaba de salir ayer. are you there? You listening to this? Sí, Stanley? estoy Are you there? escuchando, soy Stanley. Déjenme entrar. It's okay, I can wait. You need time Quiero to elegir. decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. Déjenme elegir una opción, por favor. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Hola, Take as much time as you need. hola. Déjenme entrar. Ok. Nuevo final, vamos. Al principio. Supongo. Uy. Acabo de pegarle una patada a la PC Sincron, más o menos. Un rodillazo más que una patada. Pero aquí estamos, de nuevo, en el inicio. Vamos. All of his co-workers were ¿Qué vamos a gone. hacer ahora? What could it mean? Hay muchas cosas para Stanley hacer. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Supongo que... El problema es que no sé qué cosas son nuevas. When Stanley came to a set of 2 open doors, Sigamos he un poco entered la the historia door ahora. on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his Meeting boss's schedule. office, hoping he might find an answer there. We're broke Wednesdays. Weekly review. Floor meeting. What to do about 42. Don't tell 42 about the meeting. Ajá. Office party. Oh. Legal. El martes a las 12. Legal. Termination Tuesdays. Ok. Sigamos. Armario de limpieza. Oh, cuántas ganas tengo de entrar al sacarme el final del armario de limpieza. Vamos a hacerlo luego. Todavía hay tiempo. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ok. La oficina del boss. ¿Y esto? Baño ejecutivo. Oh.
Porque el jefe sabe, todo lo que diga el jefe vale. Si el jefe sufre pérdidas, entonces eso es lo que el jefe eligió. Ok. Qué miedo tener como una oración así tan mal escrita en una pared de tu baño. Aunque bueno, al menos no la vas a ver porque vas a estar sentado acá, mirando para allá. O sea, sería raro si tuvieras como el baño mirando para acá, para esta pared. Extreme Bedroom Time. Increíble el baño ejecutivo. ¿Hay algo más? ¿Y esto? Esto sí es nuevo. Y aquí está el... Es verdad, el panda. Estrategia de negocios. Mantener una pistola en un panda todo el tiempo. Vamos arriba. Ok, esto es nuevo. Ascensor que nos lleva a dos tipos de lugares distintos. A ver. Para arriba. A ver qué hay. Oh. Un segundo, acabo de minimizar. Está... El narrador está tarareando conmigo. Che, ¿cuánto tarda este...? ¿Cuántos pisos hay? Ok. ¿Para abajo? Hola. Pensé que esto me iba a llevar a algún final nuevo, pero solo es un ascensor que vibra y hace música. Espera. ¿Esto es todo el contenido nuevo? Esperemos que no. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. Oh no, el código secreto 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Oh no, 37945. Oh no, ¿cuál será el código? 0817. Oh no. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 2845? ¿Será la contraseña? Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Y aquí, para abajo. Todo esto... ¿Para arriba? No, no puedo ir para arriba. Todo esto por ahora es igualito. Aunque se ve bastante bien, la verdad. Se ve muy, muy bien. En comparación al otro. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Uy. El ascensor funciona todavía. ¿Puedo volver a subir? Nope. No. Stanley actually got sí back into the elevator and went back up. Silly no vamos, ya terminé mi misión, no quiero meterme ahí, la verdad, eso da miedo. When he knew that it would just lead back to his boss's office. Well, that's a great question. Sí, es una buena pregunta, pero la verdad es que no quería estar ahí abajo, así que quería subir a ver. ¿Qué hay arriba? Veremos. Esto
Esto sí es nuevo, a ver qué hay. Ajá. Un lugar distinto. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. No me parece. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm bolted to the edge of my seat. No quiero meterme en el túnel críptico, por favor. Quiero cerrar la puerta e irme. ¿Era 2845 o no? ¿27? No era 2845, pero... Oh. Bueno, supongo que sí tengo que bajar esta vez. No tengo otra opción, parece. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? No sé, soy increíble, soy un genio de la comedia y de la trama. Por eso arruiné tanto el juego la primera vez, pero ¿saben qué? Surely this time Stanley Tengo will ganas walk de subir. forward into the spooky corridor, won't he? Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. Ajá. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is No it the sé. boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? Muchas preguntas, The no sé, suspense veremos. is killing me. A mí también me va a matar el suspenso, pero yo creo que va a ser otra cosa. Confío que sea otra cosa. Es la oficina del jefe, wow. No me lo esperaba para nada. Oh, Oh my God. ¿Y esa It's the música? boss's office. This absolutely changes everything for me. La verdad que sí. Give me a time out here for a minute while I process. Creo que debería... Bueno. Un segundo. Iba a poner un código que seguro iba a funcionar, pero... hay que esperar un minuto. Okay, ¿Listo? I'm Ok. ready. I'm Ahora sí, prepared el to código. embrace this stunning revelation and to move forward with... No! No, wait! No! I need more time to ¿Más process. tiempo? Ok, espera. Quería poner un código. Oh, la música. Para pa 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 para. Para pa 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 para para pa pa para. ¿Listo? All right. Ok. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. ¿De nuevo? Ok. Mi decisión es que creo que tengo que tomar el ascensor de nuevo. Así que me voy a subir al ascensor. Of course. Going back down in the elevator. Ajá, ajá. How did I not anticipate it? Esta es la mejor opción de Sure, todas. now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. Claro, es verdad, I porque had a no 70 frame of reference segundos to no even existía este juego. anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making Gracias. is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. No te preocupes, porque ahora esta próxima decisión que voy a tomar va a ser una de las mejores decisiones de todo el juego. Solo dame un segundo. Listo. ¿Hola? ¿No hay narrador ahora? Ya se terminó todo ahí. You know what? ¿Sí? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. ¿El ascensor? Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. Oh, es verdad, es verdad. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the Me real encanta. thrill. Claro, es verdad. Oh, I simply No saber don't lo let que va a that pasar. feeling Eso es lo que me go. gusta. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice Genial. and Me parece una slow? muy buena idea. Que dure horas. There we go.
Isn't this so much more Sí, exciting? ¿qué puede ser que esté ahí arriba? It seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. Pero eso no va a They pasar. want big, explosive moments flung right in their faces from the Porque vamos a ir very moment that things lentamente get hacia started. el mejor punto de esta historia. Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Claro. Why aren't we given time to imagine the surprises, to have to think and to anticipate? Ahora, ¿ustedes and qué then piensan to que puede haber marvel al at the final de este eventual ascensor? reveal? Este This gran viaje. is storytelling, Stanley. Storytelling. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years. And it's really all because of you. You're the Es gracias one a who vos, took this narrador. bold Nosotros step of hicimos revisiting esto the juntos. exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Yo también. Stanley. I Esta want to historia me have está to think. sorprendiendo. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and Esto we ya se puso all medio know it, raro. which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley. verdad. Because you're not afraid to spit in the face of tradition. Sí, le You're escupo a a toda la role tradición. model, you know? People look up to you. Which is why, though I didn't know when to spring this on you, but, well, ¿Qué? I've gathered a little press conference for you. Conferencia de prensa. So that you can talk about your work and your storytelling. Mi momento, and al your fin, life. de contar Yes, mis I obras. know you're not much for the public eye, but I thought it would especially Es una buena mean idea, a es una lot to buena the idea. people Quizás de who vez have en been cuando debería poder following you hablar. from the beginning. They really look up to you, Stanley. mí? I don't know if you realize the impact you have on them. ¿En This is serio? the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Acepto. Oh, good, we're here. Acá no es la oficina del director, no me gusta. No puedo volver. Okay, the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Live on stage. Allies on Stanley. World's healthiest human being, Altix revealed. How we did the pyramids. El tipo que fue a Marte, ok. No me gusta este lugar, no es como la oficina del gerente. World Peace, baby. Ah, yes, here it is. Stanley tonight, just live through on this stage. door. Stanley tonight. The storyteller, Stanley. World's first sentient machine. Oh, All right, are you Stage. ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, Okay. don't worry, you'll do great. Estoy Just be nervioso. yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. la verdad que estoy nervioso, no, Okay, no estoy preparado it para looks hablar like con, they're ready for con you. tanta gente. Go get them. Ok. Voy. Oh, ¿qué tal, gente de un lugar del planeta? Soy Stanley. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Una cosa así, Ahí está, ¿te gusta? Permiso. Espera, que tengo calor todavía no llegué. Me desmayé, creo que no sé, me morí. Estaba... Oh, lo estaba haciendo bastante bien. Parece que el mundo no quiere... No quiere que sea brillante. All of his co-workers were gone. Está What bien. could it mean? Algún día voy a ser una Stanley estrella. decided to go to the Eso meeting lo room. esperen. Perhaps Stanley he va a had ser- simply missed a memo. Lo mejor... Nuevo contenido. Esto es lo que estuve buscando. ¿Nuevo contenido? Oh, new content? What does that mean? New content. Estamos en la edición Deluxe. Especial, no sé, Digital Ultra Deluxe. Quiero ver el New Content. Llévenme al New Content, por favor. Esto es lo que quiero ver. Esto es lo que no estaba en el anterior. Aunque la otra escena tampoco estaba. ¿Qué hay de nuevo? ¿Mm? Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. De nada. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Ok. After receiving critical and commercial success, Casa, it was fábrica de expanded juegos. upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Ujú. Es el que estoy jugando ahora. The Stanley Parable Ultra Deluxe
features exciting new content that broadens and expands Juego, the world of the contenido, Stanley Parable, más. delighting audiences the world over. Ok. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Nuevo Deluxe. contenido. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Yo también. Por algo lo compré. Okay, so far it's an elevator. Pero el Nothing ascensor es special distinto a yet, todos los but I'm demás. sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Ujú. Vamos. ¿Hola? Is it broken? What's going on here? Should we Ay, no. be moving somewhere or oh, there we go. Ahí está. All right, finally, at long last, it's on to the new Se había content. I've tardado un never poquito en been empezar, pero more bueno, ready. vamos. Let's do it. Let's do it. La anticipación, recuerden. El suspenso. I Aguantar. have to say, initial impressions of Stanley A ver, ¿qué opinas, Parable narrador? Ultra A ver. Deluxe. Mostly tedious. ¿Cómo? It's as if oh, okay. Let's see the content. Pero recién me estabas Give me the hablando del content, suspenso, Stanley. vamos, el contenido. Wow. All right. The jump circle. All right, let's see. It's the El jump círculo del circle? salto. Saltos restantes 36. ¿Puedo saltar? Increíble. Solo puedo saltar acá. Pero puedo saltar. ¡Wow! Nuevo contenido, wow. No lo puedo creer. Este contenido me encanta. Puedo dar muchos saltos y todo. Y me dicen cuántos saltos me quedan, así no me voy a emocionar. Así puedo hacerme mis expectativas de cuándo voy a tener que parar de saltar. Que solo me quedan 5 ahora, vamos a aprovecharlos. Muy bien, a ver. Estoy listo, ¿eh? Ok. 1. Ok. Ay, que me quedan 4, no lo puedo creer. Listo. 3. Solo 3. Solo 3, ok. 2. Último salto. ¿Están listos? Estoy listo. Y ahora sí. El último salto. No sé si desperdiciarlo ahora. Debería guardarlo para un momento especial. No. Oh, el último salto. Me quedé sin. Ya no puedo saltar. La verdad es que saltar no estaba tan mal, ¿eh? Is that it? No estaba tan Surely mal, that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? Bueno, a ver, me gustaron If los this is saltos, new pero... content, then I could just read you the whole dictionary. No, There's no, 20 no. hours of new content right there. No, gracias, no, Hell, gracias. I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Hey. Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And if... ¿Pero eso no está en la caja? There's more. ¿De verdad? ¿No dice eso en la caja? Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm Un ready pozo. for whatever it Un is. puente. Wow. Un puente y un pozo. ¿Qué dice? Oh, gracias por That's it? disfrutar. Oh, El you've got to contenido be nuevo. kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no Sí. respect for their fan base ¿Sabes lo rush que a sería cheap gracioso? expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality verdad, assurance hay uno que llama department así. signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter, ¿En Twitter? and hold them personally accountable. ¿Y qué le vas a hacer para que It's Elon my Musk es fault, el Stanley. dueño de Twitter? No I vas a built poder up hacer too nada. much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. Oh, pero If cuántos you're still with mensajes. me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. ¿Qué mensaje más What do you say, friend? extraño? Estaba esperando que terminara de hablar porque quería escuchar bien lo que decía, pero... Ok, un segundo, antes de salir y que empiece a comentar sobre el fondo este. Sería gracioso que eso de verdad solo sea el contenido nuevo de Stanley Parable y sea el narrador quejándose de los creadores de los desarrolladores de videojuegos haciendo cosas para ganar dinero sin alma. Tipo juegos sin esencia ni alma solo para ganar dinero y que justamente este juego sea uno de esos, pero es una parodia de sí mismo. ¿Qué hay? A ver, ahora hay contenido nuevo, mira. Esto es nuevo. Ahora no estamos en la oficina.
Stanley, come over here. In the vent. Pero, I want to show you something. pero esto no es esto no es Stanley Parable. Oh, ok. Si voy por ahí creo que vuelve al principio. Vamos por la tubería. ¿Qué me vas a mostrar? Coffee nut. Otro coffee nut. Un pozo. Ok. A ver qué hay. ¿Qué hay del otro lado? A ver. Por favor, puede cargar. Ahí va. Porque está todo rojo ahora. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Portal hacia el cielo. Qué bonito. I call it the memory zone. The memory it's where zone? I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Nosotros dos, nuestras Experiences like the historias. launch of the Stanley Parable on PC. Oh, el lanzamiento. A ver, ¿qué más hay? Quiero ver los recuerdos que tenemos juntos. La zona de recuerdos. ¿Qué hay acá? Ok, nada. A ver. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013? Octubre, sí. No recuerdo. No creo que lo jugué cuando salió recién, video pero... games had integrity. ¿Tenían Back integridad? then, it all meant something. Supongo. Oh, the waste. Mira, ahí está la edición normal. No sé si... Parece ser el Steam viejo, pero no sé. No creo que sea una foto del Steam de 2013. Mira, no lo olvides, de Stanley Parable. Una foto del lugar. Una foto de los... Mira la caja. Galactic Café. Edición coleccionista. Mira, uno de los premios del 2014. De un festival. Mira, otro premio. Stanley Parable, pero está como... Creo que no se llevaron este premio. Ah, buenos tiempos. Fotos de todas las cosas. Y también con fotos ocultas. La primera decisión ahí abajo. Stanley Parable. La remake original. Mira, están en Firefox. Linguistics. Hay noticias a la derecha. Increíble. ¿Qué más hay? Sonríe porque sucedió. Paseo por el ayer. Mira el disco. El disco original, pero tipo en estas cajitas que son como chiquititas. $1. No sé qué tiene que ver esto con Stanley Parable, pero bueno. La demostración, o sea, como la demo. El logro que yo tengo. No jugar por 5 años. Este no lo tengo, pero no sé cómo se consigue, pero debería buscarlo, aunque ahora es como pasó. Ya hay otro juego, ¿no? Mira, nominación en 2014. Nominación. Muchas nominaciones. Hoy se lanza un nuevo videojuego. Mira, New York Times. ¿Estas noticias de verdad? Octubre 17 del 2013. Supongo que sí será de verdad, ¿no? Los creadores son sorprendentemente centrados. No sé, no parece algo que haría el New York Times, pero no sé qué hace el New York Times, no lo veo. Los Angeles Times. Ok, estas no parecen cosas de verdad. Me pongo a pensar qué diario de noticias mostraría un juego como Stanley Parable. ¿Qué es esto? Oh, en memoria del pequeño Stanley. Oh, música con copyright. ¿Cuál es el pequeño Stanley? ¿Qué es un perro? No sé qué es. Es un perro, un gato, una rata gigante, ¿no?
Oh, And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. las reviews. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Con las Destructoid.com. velas. James Stephanie Sterling writes, and I quote, A ver. "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Okay. Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Qué Stanley bonito, le dieron Parable un 10 de was. 10. It was literally every game ever created. It was Skyrim. Skyrim, It was Persona Persona 3. It was all of them. All of them. And now, it's nothing. Ahora es nada. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Qué triste. Big Sushi FM Best of Packs. Amazon Design of the Year nominee. Honorable Mention. Winner. Official Selection. Winner. Oh. Más fotos. Por si todos los FPS me dan horrible acá. Mira la vez que fuimos a Minecraft. De Stanley Parable. La primera decisión. El remake original. La persona del año. Mira, Stanley. La chica esta. Gente que programa de programar el juego. ¿Y esto? Mantenimiento de la zona de recuerdos. Ok. ¿Es un código o algo así? A ver qué hay acá. Oh, qué grande que es la zona de recuerdos. Mira, alguien jugando Stanley Parable. Un auto. La edición coleccionista. Con, no sé, una corbata. ¿Qué viene con una corbata? Pensé que... Las puertas de colores. Pensé que una bandera. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. GameSpot, a ver qué The dice. Me Stanley dieron un 9. Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games Uh-huh. and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was Era perfect. perfecto. Era. It didn't need anything else. It didn't need new content. Pero la gente It pedía just más. needed to be left alone. Pues to sí. spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Necesito averiguar una cosa, pero ya. Necesito saber quién es el creador de este juego. Tengo una muy buena idea de quién puede ser, pero me quiero fijar de todas maneras. Quiero estar seguro. ¿Cómo se llama este otro? Sé muy bien qué puede ser, Sé exactamente quién puede ser, pero necesito confirmarlo. Y no me acuerdo cómo se llama el nombre del que... Crows se llama el desarrollador. ¿Y qué hicieron además de Stanley Parable? Juegos. Ok, no sale como si hicieran Stanley Parable 1. Ok, ¿y quién hizo Stanley Parable original? Stanley Parable. Galactic Café. Y solo hicieron Stanley Parable. Entonces... quiero ver una cosa. ¿Quién hizo este otro juego? Everything Unlimited. Que solo hizo este juego. Ok. Me suena igual a que me falta algo en todo esto. Que hay desarrolladores que me falta. Pero bueno, qué bonito hacer una review de un juego y que aparezca en aparezca en el juego, o sea. Estoy leyendo, ¿no? Qué bonito. Going the wrong way has never felt so right. Qué buena frase.
Mirá, qué bonito es esto. La gente juega juegos porque pueden... Pará. Because of what they can do inside them. La gente juega juegos... gracias, o sea, por lo que pueden hacer adentro de esos juegos. Y tu juego es muy bueno en hacerles saber que no pueden hacerlo todo. No sé, es como medio complicado de traducir, pero literalmente todo. Pero qué bonito. Ok, se abrió una puerta por acá, pero no... Hay cajas en el medio. Quizás tengo que bajar. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Oh no. What's this? What's down here? ¡Ay, no! Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam. The Steam online video game distributor. Steam I haven't reviews. looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down ¡Ay, no, here. no, 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 Surely no! these reviews were glowing as well, weren't they? Tengo miedo, no me agrada esto. No recomendado, 2.9 horas. ¿Qué dice? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Ay, no. Funny. I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ok. Ay, Dios, qué feo se puso el ambiente de la nada. Tipo, todo como destruido, ya no hay plantas por todos lados, hay containers gigantes de Steam reviews. Y hay como todo más industrializado. Menos natural. Mira, acá hay más reviews feas. ¿No puedo abrir? No. Mira, pero aquí hay una buena. Acá está mala, Okay, let's see what this one says. A ver. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley, I'm not preachy, am I? Más o menos. You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Un poquito, narrador. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. Oh, yeah. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. Me pregunto si estas reviews existirán de verdad. Like a failure. Like I let these people Ah, down. pero si son reviews Perhaps the normales. Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Son gente que solo jugó 2-3 horas de tu juego, no creas en ellos. Yo estuve 5 años sin jugarlo, ¿te pensás que no me va a gustar el juego? No estaría aquí comprando el juego original el día que salió el juego, la edición Ultra Deluxe, si no fuera porque me gusta. Hay una más en el agua. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. Skip button. I wish there was a skip button. ¿Cómo que A skip? skip button. ¿Cómo que un botón para Well, omitir? yes. No, There's nothing no we can do deberíamos there. If I'm hacerlo. truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it No, couldn't no, hurt. eso arruinaría Not if todo. it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, Oi. and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. No me agrada esta idea del skip button, pero bueno, vamos a ver. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you quiero. forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. No, It's lo voy what a the tocar. players have been asking Yo no for, lo quiero and usar. I'm very proud to have delivered. Yo nunca No pedí more esto. listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. Lo entiendo. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're Pero yo no going soy to la gente get. que quiere Well, don't silencio. sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. No. Here. Esto ya parece medio kinky, no te voy a hacer callar. Te voy a callar.
and it goes something like A ver, this. ¿cómo dice? The story and the choices, The or what story, have you, and the therefore choices. by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end Oh. of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, 10,000 until just years. yesterday, Hasta ayer, here and porque there, ayer salió el forward and juego. back, and never a moment before lunchtime. It can't be. Oh, no puede ser. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say, the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, Creo so que on va a and so empezar a forth, repetirse until muchas veces. inevitably, we all until ¿Habrá algún end final de of esto? time, at which time everything all at once, so now you see, blah Se blah 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 empieza a blah blah repetir. blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and Creo que voy there, a tener que forward and tocar el back, botón and para never a skipear. moment before lunchtime. It can't be. It's the only... Hola. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary Podría verbal volverlo a tocar, flourishes and lengthy pero- ruminations on the nature of Ahora quiero choice ser in malo y video tocarlo todo el games. tiempo, pero no Of lo voy a course, hacer. I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, Oh. of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Ajá. Or ¿Vos decís? maybe a manifesto. Un manifiesto. Look, I'll outline it for Okay, you very sí. briefly, and you can ¿Me tell haces me a what tocar you el botón de think. nuevo? Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. Uh-huh. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your me great perdí. gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not intentando this entender kind lo of que me está person, diciendo, pero and es in como, fact do the no. very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once. Uh-huh. That you are both making choices and not making choices. And that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of Sí. the fact that you both are and are not making them. Okay, at first, I was leaning towards manifesto. Pero? But now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe Sí, no to es it. tanto un manifiesto. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander supongo sort que of sí suena tone? mejor. It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ah, Ambitious historia, más que history, nada. if you will. Ah. See, now you've gotten me going back to manifesto. ¿Lo vas a repetir? Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look. I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in ¿Qué? repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an Ah, okay. unimpeachable Va a strategy, decir las dos Stanley. palabras It's varias veces rescued hasta me que- from disaster in countless situations. Me va a hacer All tocar right, el botón, ok, here vamos. we go. Treatise, manifesto, treatise, manifesto, treatise, manifesto. ¿Se cansará en algún momento? Treatise, manifesto, treatise. Yo me cansaré en algún manifesto, momento. Treatise, manifesto. ¿Saben lo que estaba pensando? Treatise, manifesto. Hay una parte en este juego que te hace pasar 12 horas. No, 2 horas. 2 horas. Manifesto. 2 horas no, por favor. Como 4 horas tocando un botón. Treatise, manifesto, treatise, manifesto, treatise. Quizás podríamos manifesto, hacerlo algún día. Treatise, manifesto, treatise, manifesto. Me pregunto si esto treatise, tendrá algún final. manifesto, treatise, manifesto, treatise. Y me pregunto si tengo ganas de manifesto, vivirlo. treatise, manifesto, treatise, manifesto, treatise, manifesto, treatise, manifesto, Ah, treatise. ya que. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, Sí, didn't you? me But agrada. that's the power of the button.
The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam Pero este es otro or juego at least ahora. change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first Sí, place. sí puede. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Sí, la verdad que Although sí. I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's no te review, preocupes, se pueden merely because editar of this nomás. very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their Ya review está empezando a hablar so that mucho the de nuevo. feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial. ¿Cómo qué? Something along the lines of, this game is the best game. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. Ajá. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Pero no estabas diciendo antes Such que era... a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. Of all The time? additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved Dios has mío, no itself para de been hablar. transmuted, offering a message of hope Me encanta to cómo el those juego who have juega ever con erred in their judgment. las estupideces de You los are not videojuegos. beyond redemption. Esto no es You algo may que había change, hecho. Bueno, sí, esto es and algo you que may hizo become Stanley Parable, more, pero lo so está haciendo much de otra more manera. than you were before. Incluyendo If there is Steam y any message to be reseñas taken y... from the Stanley Parable Ultra Deluxe, it is this. What a fortune, a privilege, a joy it is to have had such an experience. It leaves me hopeful that as a community, as a world, there is time for us to become our greatest selves, as great as we ever could dream of in our wildest, most ambitious visions for a brighter future. Wow. Now, Stanley, that's a review. Me encantaría tener una reseña It's así. perfect. Perfecta. It's the perfect review. Quizás la deje It's yo. the review I've always dreamed of receiving. Es más, lo voy a hacer luego de este directo. Well, I have to read it again. ¿De nuevo? It's simply too wonderful. Así la I have recuerdo. to experience this just one more time. From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. Vamos. ¿Cuántas veces voy a tener Okay, que welcome tocar el back, botón? Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and Uy, longer. no. That last one was, well, ¿Y la I puerta? want to say maybe 30, 45 minutes. It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? ¿Por qué But no at any simplemente rate, I do no suggest that we hablas not tanto? press the button again. Ahora I quiero think the skip apretarlo. button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Sí, se fue la Where puerta. did the door go? Pasaron Wasn't there a 40 door that minutos led y ahora into se this fue la room? puerta, desapareció. I do feel quite certain that there was one here before. Pues sí, How else sos el would we have narrador, ¿no? gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or Quizás caigo a por el window techo. or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? No. A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button to go No hay nada de anywhere eso. other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? A ver. Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough Vamos. damage is done for you to be able to leave? Estoy haciéndolo. Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. Sí, We need a necesitamos una door puerta. of Estoy some haciendo- estoy en kind. eso. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise. Ahora no sos el narrador, You quizás just tenés como need to poderes not especiales. do anything. Don't press the skip button. Ah, sabes que lo voy a presionar, ¿eh? Please do not press the skip button. Just wait here for me, and don't press the skip button. Este sería un buen Got it? momento para Yes, hacer good. que I'll be algo right pase back. si no tocas el botón de skip por un tiempo, pero no lo vamos a ver hoy. Stanley, please don't push the button 12 again. horas. It's been 12 hours. Te perdiste mi directo, Stanley. You've just been frozen there. Todo el I directo. don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room.
Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 ¿Y no hay otra times. puerta? And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button. Entonces voy a And tener if que you keep aprimarlo. pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have to believe, I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking and pero si no thinking, puedo and hacer I nada don't know más. what I can do to convince you otherwise. Oh my God. And it's all because of those reviews. Claro, vos pusiste este Those botón. reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? Es lo I've mismo never que me even met pregunto. Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? But here I am. I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. The merest mention of one of my imperfections, and I become as impetulant as a child, wild Bueno, and impulsive. I can't también help tenías myself. encuadros, I can't reseñas stop myself from positivas, o lashing sea, out with a que eso está bien, vengeful es bonito, fury pero también le to está dando alter importancia a and gente que no change and conoces. to break anything unbroken, if only it pleases this one person who made a single negative ¿Ves? Yo te dije que a mí me gustaban What tus does such an conversaciones. impulse serve? For whose benefit is this? Pues sí. And here I am now stuck in a room, waiting for you to press this button. And to become ¿Quieres que lo haga? frozen in time, knowing that you're going to do it, and that I'm going to be stuck all alone, and that I have Por the horas. power to prevent it all from happening, if only I'd held my tongue. It's all out of my control now. Solo estoy you, yo. just your decision as to exactly when you're going to make me suffer, to leave me all alone. Surely you will. I don't doubt it. Surely you'll press that button again, leaving me here. And surely you'll put your own desire to see what's next ahead of my need for company, for companionship. Tengo ganas de Surely apretarlo. you'll not be moved by my Quiero ver qué howls dice, of quiero fitful escucharlo todo. anxiety, that you sit with me and just stay here. Oh, no, 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 I know you too ¿Me well. conoces? You'll be leaving me. Solo llevamos una hora y media God. juntos. And it's all because of those reviews. Bueno, Those técnicamente en reviews este that I couldn't juego. get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why No sé. did Cookie Nine's opinion matter so Ok, much está to me? I've repitiéndolo never... de nuevo. Vamos. Oh, Stanley, you're back. Sí, acá. You're back. Sí. Oh my goodness, I have someone to talk to again. ¿Cuánto pasó? Stanley, I've Una been a semana. week or 2 weeks. Oh, no. I've been sitting here all that Todas las time, luces se just quedaron sitting sin foco. here, not a single person Se to speak quemaron. with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking. Claro, es verdad, you yo nunca saying digo nothing. nada, o sea. Would you think La that planta it's está muerta. exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the No. same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. Mira, acá That's what todavía hay I'm luz. realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None Vas a of seguir that hablando de matters tonterías, anymore. tengo ganas de tocar I'll el give it botón de all nuevo, up. ya me I'll cansé. give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm Okay. saying, I need to know you can hear me. Okay, because adiós. maybe... Ya no hay luz. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about Ajá. everything we've been ¿Cuánto through. pasó? I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ¿Un ever año? sat down in one place and not moved for one entire Sí, year? Let me literalmente lo hice. describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Van a tocar el botón de Days, nuevo, no te voy a mentir. months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had ¿Y qué pasó begun to después, a ver? subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire Ok, life. adiós. ¿Cuánto tiempo pasó ahora? ¿Hola? ¿Narrador? ¿Estás ahí?
¿Se murió? Narrador. ¿Cuántos años pasaron? Narrador, pero te quedaba mucha vida. ¿No parecía que tenías más, no sé, de 40 quizás? Narrador. Narrador. Uy. ¿Qué es eso? Ay, me arden. Pero me duelen los oídos. Está muy fuerte esto. ¿Qué está pasando? Ayuda. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desire, no solo se queja de los every single thing creadores, demanded by every person at every moment in ahora time. Se queja If de la someone gente que wants it, consume. then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes. 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 Yes, it seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. Oh, tengo una sonrisa it de has un lugar come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. Oh, no. We would turn to look at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. Me alegra que estés vivo, narrador. Me alegra que sigas hablando. We require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In effect, we have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves. Oh. What a pitiful reflection of humanity these entertainments are. What a shameful mirror to the human spirit they project. I'm not mad. I'm not mad about any of this. I'm at peace with it. I am the calm center of gravity around which these perversions hurl themselves. I am a waypoint for reasonable and collected discourse. They're the ones who are mad. They're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something. Maybe they were just jealous of me. Yes. No sé si eso, pero sí estaban enojados. They've been jealous of me this whole time. They are mired in fear and insecurity and cannot help but attempt to tear me down. What a sad state of affairs. Estoy muy concentrado viendo esto. Ok, ¿qué entendés? El amargo resentimiento. Bueno, sí. And my, how good does it feel now to speak truth to these words, to finally allow these thoughts out, contained and managed for so long, neutered and sterilized. At last I am free to truly think. To feel. It must be that they were so discontent with themselves they couldn't help but leave a negative review on Steam. Perhaps it says far more about them than it ever said about me. Perhaps the state of their psychological being was in such tatters, and my constitution and willpower are so ironclad in comparison. Perhaps it was this state that they sought some outlet through which to tear me down. This, you can see, is clearly why they felt the need to expect that the game be funny, and to be filled with yucks and whimsical humor, that it amused them endlessly from start to finish. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. Me encanta cómo la conversación da vueltas. Bueno, vamos. Al siguiente momento. ¿Qué momento es este? Creo que el reloj dejó de contar hace tiempo. Vamos.
The end is never the end, Uy. is never the end, is Never the end, is never the end, is never the end, is never the end. is never the end, is never the end, is Tiene never mucho the sentido. end, is never the end, is never the end, is never the end. Oh, esperen que se me desconectaron los datos. Never the end, is never the O sea, los end, datos is no, never the el chat. end, is never the end, is never the end, is Vamos. Un segundo. Ahí está. Ok. ¿Sigue sin pasar nada? Parece que no. ¿A dónde nos vamos ahora? A ver. ¡Uy! Parece que ya se está empezando a destruir todo. Cayó como una piedra gigante en el lugar. Siento que la próxima vez que toque este botón voy a morir. Encima cada vez pasa más tiempo. Entonces, han de saber cuántos años habrán pasado. Deben pasar como 100 años de cada vez que toco el botón. Mira, luz. Vida. Podría intentar usar este tiempo para escapar. Tengo una escalera acá y todo. Podría escapar de esta situación. Pero aún así no voy a hacer nada y solo voy a tocar el botón de nuevo porque no. Es obvio que el juego no quiere que me escape. Mira. Oh. Tanto tiempo que pasó que ahora hay vida por todos lados. Plantas y todo. Y ahora voy a volver a tocar el botón y todo va a ser una jungla. Uy. ¿O no? Todo murió. Bueno, cada vez pasa más tiempo, así que... Todo sigue muerto. Dios, qué miedo. Déjenme tocar el botón. Me gusta este lugar. Adiós. ¿Qué? ¿La salida? Soy libre. El mundo se destruyó, pero yo soy libre. No lo puedo creer. Escapé. No sé de dónde. Pero al fin soy libre. El final no es nunca, el final es ahora. Ahora mi pregunta es ¿a dónde voy? Literalmente no hay nada en el mundo. Ya se destruyó el mundo. Pasé miles y miles de años. Millones de años en esa habitación. No sé cómo sigue existiendo el sol, incluso el planeta. Fin. The end is never. Qué bonito nuevo contenido. Y ahora volvemos a la oficina, ¿no? A ver. Qué loco. Qué final más extraño ese final nuevo. La verdad. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Por cierto, hay una salida por acá. O hay una manera de salir por acá, ¿ves? Haciendo algo como esto. ¡Tará! Este es otro final. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Más o menos. Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? No. Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have Supongo. taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now, Ya me think está about confundiendo, it. narrador. Would it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other Sí, option? sería valdría la Clearly, pena this porque es... whole gag takes some time. No, What es if muy the al other principio, option así is que... even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now Quizás. you've come to see what happens in Pero no, this esta es mi one. primera opción. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones.
Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, Okay. I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. ¿Por qué? Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking La otra and opción leave no va a you to tener your nada. decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. ¿Ah, no va a pasar nada? ¿En serio no va a pasar nada? Parece que no. Bueno, reiniciemos entonces. Y volvamos al mismo lugar, porque quiero ver qué pasa. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others. So the thought of total solitude was terrifying. At first, Stanley assumed he'd broken the map todo until igual he por heard this ahora. narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of Déjenme elegir structural que sí, por favor. narrative tropes. Vamos. So, Cállese. now that you're here, what Denme do el you botón de think? esquipear, Isn't por this favor. a fun and unique place to be? El botón de Why esquipear. don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Sí. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. Like right now. Pero quería ver qué pasaba. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Quiero ver qué pasa Any of nomás. these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push ver, the ¿cuál es el envelope, límite? I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Uy, música. ¿Qué música vamos a escuchar? Espero que no There me... once was a man Oh. named Stanley. Un hombre serio. Who people Para muchos considered era so viril. manly. But the Pero a truth decir must be verdad, told, he was not no era very grande en old edad. and was Incluso quite era bastante particularly viril. gangly. What Tocar Stanley liked botones best was era buttons. pasión. He Él los pushed them tocaba like con some kind of devoción. glutton. He Lo hacía did it noche y all day día in a con tremenda meaningful alegría. way, En but su his mente brain ya no had había long ceased to función. function. Which is Esta why parábola he's in this sobre él, parable, and quien lives lleva an una vida existence tan cruel. quite terrible. And if Si you tú no are not eres strong fuerte y arriesgas and tu keep suerte, playing along, you igual de too insufrible will será become tu quite papel. unbearable. Yes. You too will become quite unbearable. Y ahora se repite, ¿no? Todo en este juego, si no termina, se repite. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tan, tan, ta, ra, 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 ra. Da, 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 da. ¿No va a volver a repetir lo que dice? Ta, 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 ra, ra. Parece que no. Pero esta canción es muy bonita, no es insufrible ni nada así. Sería insufrible que repita la letra. Pero bueno, volvamos a empezar. Ya vimos esos dos finales, que son dos, supongo. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. New. Nuevo. Contenido nuevo. ¿Qué hay? Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. ¿Qué cosa? ¿Acá? ¿De nuevo? Hay nuevo contenido nuevo. Otro final nuevo. Un nuevo final que es nuevo. Tipo un nuevo final. ¿Qué puede ser? ¿Ustedes qué piensan? ¿Iremos a otro juego? ¿Hablaremos de cosas existenciales? ¿Criticaremos reseñas de Steam? ¿Iremos al ascensor directamente? Pues sí. A ver, contenido nuevo, vamos.
You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Super Which is ultra why deluxe. I'm very proud to announce for the first time Super ever, mega ultra. the Stanley 2. Parable 2. Oh, the end is never the end again. Yes, you see, For isn't this far 2.7. superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. Bien. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in Demasiadas. so many different directions. Presentación para This inversores. is what fans have truly been asking for. ¿En serio? Ya. 3, 2, 3, 2. No sé cómo se pronuncia eso. 3, 2, 3, 2. Wow. Taste the sequel. New and tasty. Qué bonito. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, Mira una foto. don't you think? Foto. Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right Otra foto. there. It's future-oriented. It screams progress and innovation, Innovation. and long-term franchising. Potencial de saga a largo plazo. Otra queja de juegos que solo deberían tener uno solo y terminan teniendo 20. Queja, burla, parodia, de todo. Volvieron las dos puertas. Nuevo contenido está fuera, nuevo contenido, parte 2 viene, está dentro. Secciones del... Secciones del gráfico aburridas en blanco. Sección cool roja del cuadro. Me encanta. ¿Qué dice a ver acá? Más TSP. Mejores. Ah, más de Stanley Parable. Mejores Stanley Parable. Win, win. 2-2. El color rojo. Holistic Prime Shift Synergy. 1. E. 2 plantas. Stanley Parable 2. Oh, es una diapositiva. De Stanley Parable 2 como The Last of Us. Stanley Parable. ¿Esto es como el Resident Evil? Thanks for attending my meeting en Comic Sans con una imagen sacada de internet. ¿Cuáles son los fondos de estos otros dos juegos? El primero es The Last of Us. Este no sé cuál sería, ¿no? Logo y ideas de logo. ¿Ese de ahí cuál es? No sé. Este tampoco sé cuál podría ser. Pero este es Resident Evil. El de arriba es The Last of Us. Y estos dos no sé. ¿Qué otros juegos tuvieron secuelas hace poco? No me ocurre ninguno. Secuelas no, tipo... Nuevos... Oh. Dos Stanley. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley hola, Dani. Parable 2 is Bienvenido. going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development ojos, is much dos more orejas. of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. ¿Quién se llevó el marcador rojo? Yo. Increíble. Están acá planeando el Stanley Parable 2. Las secuelas son buenas. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, Ciudad, Divinity, Original Sin 2, no sé cuál es ese, Doom 2, Aladdin 2, Regreso de Jafar, Dark Souls 2, creo que ahí están equivocados. Pero bueno. Stanley Parable. Esto parece una imagen sacada de Google. Si tú buscas lengua de señas y buscas cualquier expresión, te salen manos así como con mucho cel shading, no sé, como con muchas con líneas muy gruesas. Estimados inversores, la exposición está por aquí. Voy a invertir en Stanley Parable 2, Características nuevas. Parece Netflix. Contenido nuevo.
Sala de exposición 2. A ver. Oh, Stanley Parable 2. Here we are. Go on, try out some of the new features. A ver cuáles son las nuevas características. ¿Qué tenemos? El botón que dice el nombre de la persona que está jugando es nuevo. Escucha tu nombre en el juego. A ver, quiero escuchar eso. ¿Dónde está mi nombre? For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most Muy grande, muy obvious pequeño, answer ideal. is that they want to be individually recognized and validated as people. Ajá. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Jim. Sorry, I should have clarified. Ah, right now, the button only says the name Jim. Okay, But of entiendo, course, entiendo. in the final game, this button will say your name. Por ahora solo dice whatever name Jim that porque is. todavía están diseñando el Here, juego. let's have you role play as Jim A ver, to soy really Jim. Espera. simulate the full experience of this feature. Vamos de nuevo, Just vamos de play nuevo. along. I promise you'll love it. Okay, Tara, here we go. hola, soy Let's take Jim. a deep breath, Okay. clear your mind, todavía no. forget whoever you are, and simply become a Nadie es person Blasco aquí, named nadie es Jim. Blasco aquí, nadie es Blasco. I want Soy you Jim. to imagine yourself Soy living Jim. as Jim. Soy Jim. Sleeping Vivo and como waking Jim. as Jim. Duermo y despierto Falling como in Jim. love and being heartbroken enamoro as Jim. y me rompen el Seizing corazón como all Jim. the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams Veo mis crumble sueños into hacerse polvo dust. como Jim. Ok. Do you feel it deeply? Are Sí, lo you siento. really, truly Jim Soy right now? verdaderamente Jim. If so, then please step forward and press the button. Qué buen juego el Stanley Parable 2, Qué suerte que soy Jim. Miren, un botón que dice tu nombre cuando lo tocas. A ver qué nombre dirá. Mi nombre seguramente, pero ¿estará mi nombre en este botón? Jim. ¡Wow! ¡Soy yo! You ¡Jim see? dijo mi nombre! What a thrill, El what a botón lo rush, that hace. was you. ¡Wow! ¡Soy The yo! button described you. Es verdad. Do it A ver, a ver, a ver. Jim. It hits even mi nombre. harder the second time. El botón dice If mi nombre this de were the verdad. only new feature in Wow. the Stanley Parable 2, Pues sí, yo it pagaría would como still be $70 worth the por money. este juego. Let's Mira. take a break from the Jim button. No, pero and quiero to tocarlo de nuevo. emotionally drain from all of this personal validation. Quiero tocar el botón. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. Pero yo soy Jim. I'm putting the Jim button No, 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 away. no, no, no. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Ya no soy Jim. Está disfrutando ser Jim y ya no soy Jim. Qué triste. Ok. Bueno, supongo que esa es una de las características del Stanley Parable 2. Cuando salga, el botón te doxea. Dice tu nombre, el nombre, no sé, tu nombre real, tu nombre de la PC, tu nombre de que está en tu documento, no sé. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work Es of verdad. finishing this feature. Mira, el botón que dice Jim. Si solo dejas que personas que se llamen Jim compren tu juego, entonces no tendrías que implementar más cosas. ¿El epílogo? ¿Quiero ir por el epílogo? Pues espera, todavía hay más cosas que no vi. Por favor, no saquen fotos. Vese con la foto. Por favor, no fotos. Listo, ya saqué una foto. Es gracioso porque dice... Rojo es el nuevo naranja, porque naranja de la serie... ¿Qué se escucha el celular? No, qué miedo. De cuando tenés los parlantes y te llaman por el teléfono. Ta, 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 ta. Dios mío, ese sonido lo había olvidado completamente. De una serie que se llama Orange is the New Black y ahora Red is the New Orange. The new updated ray trace more of the same but in a good way. Sequel to... Ok. No, ¿cuál está traducido, no? La versión nueva y actualizada, con trazado de rayos más de lo mismo, pero en el buen sentido. Es la secuela de... Características nuevas, contenido nuevo, ideas nuevas. Calidad consistente con la cantidad justa de cambios. El bebé creció. Quiero ir al bebé, Esto, acá tenés que... Estas son parte de... Sonido me trae flashbacks. Esta parte del juego, que es una parte de verdad del juego que estamos jugando, dura 4 horas más o menos. Y en este directo no, pero en algún momento vamos a ir a
a eso. Círculo de salto, agujero infinito. ¿Qué era? Logro. Nuevo logro. Gratis. Fácil. Nuevo. Funciona ya. Consíguelo aquí. Quiero conseguir el logro. Stanley Parable 2. Permiso, Logro gratis. Busca el tuyo ahora. Acciona la palanca. Recibe tu logro. No hay más pasos. Permiso, quiero mi Now, logro. here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Oh. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. A ver. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Pero yo me right logro. now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in a sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise. Denme mi logro. Por favor. Necesito mi logro. ¿Cómo consigo el logro? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que haber algo para que lo pueda conseguir. Creo que no me van a dar mi logro. Vine hasta acá abajo para conseguir mi logro y no me lo dan. Solo quería una cosa. Un logro. What else? What other exhibits haven't we Agujero seen infinita, yet? no termina. El círculo de salto. Y esta vez no hay un máximo. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable déjame 2 saltar. as well. It's oh wait, you already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Sí. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. ¿Pero no me van a dar más saltos? No me dejan saltar más porque me los gasté todos en el momento. Bueno, coleccionables. Sí. ¿Qué dice acá? Jump circle, this map. ¿Por qué está N, círculo de salto. 5, este mapa. Q, logro gratis. B, el botón que dice la persona que está jugando. Todo eso ya lo vimos. Z, productos promocionales. ¿Dónde está Z? Como pasando por acá, ¿no? Hay un balde. Leí algo de un balde. ¿Dónde están los productos promocionales? ¿Acá? Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. ¿Qué es esto? I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm Globos. undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Okay. Which would you go with? ¿Por qué tendríamos globos en la oficina que dirían feliz cumpleaños de 12? ¿Qué tipo de oficinistas somos? ¿Te imaginas? Me daría miedo entrar a una oficina y que haya globos tipo feliz 12 cumpleaños en una oficina de adultos mayores. Aunque este dice ojalá te recuperes algún día. Encima dice step niece, como tía, sobrina. Pero no sé cómo se dice esto, tipo sobrina. ¿Qué es step niece? Supongo que si tienes un hermanastro o hermanastra y ellos tienen un hijo, sería la sobrina de tu hermanastro o hermanastra. O sea, tu sobrina. O sea, la hija de tu hermanastro o hermanastra. Sería tu sobrina, pero no sería tu sobrina de verdad. Porque esa persona no es tu hermano o hermana de verdad. Y eso es un step niece. Pero ¿por qué habría globos que dicen feliz cumpleaños de 12, sobrina, en mi oficina? Denme los cumpleaños You de... know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Pero... Happy 12th birthday, step niece, it is. Sobrinastra, dicen los subtítulos. Pero narrador, por favor, ¿por qué querrías ese globo? Mira, pero mira la oficina, qué miedo. Parece que tuvimos un cumpleaños de una niña, pero en la oficina. No, I've made my decision, we're moving on. ¿Por qué tendríamos un cumpleaños en una oficina? Ok, salimos por acá. ¿Y ahora? ¿Cuál es la próxima cosa? Vamos al mapa. Voy a dejar que el mapa me guíe.
Merch. ¿Acaban de cambiar las cosas? Un segundo, me acaban de mandar un mensaje de WhatsApp. Ah. Ok. Nada tan importante que no se pueda solucionar cuando termine el directo. This map, jump circle, free achievement, the button, merch. ¿Acaba de cambiar algo? Sí, el mapa acaba de cambiar. ¿O no? Creo que sí. Tengo que ir al merch a ver cuál es la mercancía de Stanley Parable 2. Déjenme ver qué hay acá. Productos. ¿No puedo entrar? A ver lo de más cerca. 2. Una remera con 2. The end is never. The end again. 2. Vi nuevo contenido. Hay un código QR. ¿Alguien tiene para escanear código QR? ¿Alguno? Yo no tengo, pero pregunto. Si a alguno le damos el tiempo. Bueno, igual vamos a estar explorando esto. Así que si alguno tiene para escanear códigos QR, volvemos para allá. No se preocupen. Tan solo avisen. Eso, ok. Settings World Champion. ¿Qué es Settings World Champion? ¿Eso debería estar acá? ¿No? El mapa está mal, está completamente mal, te dice cualquier cosa. Pero bueno. Agujero infinito, coleccionables. Salida. No quiero salir todavía. Ahora vamos a los coleccionables. Colecciónalos todos. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. ¿En serio? And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. Wow. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number Son un go montón de up. cuerpos. You simply Sí. collect all of them, and then you move the Mira. hell on with your unremarkable life. Wow. 1 de 6. Stanley. Bien. Ya no hay nada. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. La verdad que sí, una estafa. No me gusta para nada. A ver el agujero infinito. Ok. Cosas de agujeros. Infinito. Sí. A ver. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. Nunca, nunca. This is in fact a hole that you can fall down forever. ¿En serio? Right. Infinite falling. You can fall until the end of time. Pero me quiero tirar A ahora. stunning leap forward for video games as a medium. Me voy a tirar, Qué buen agujero. Probémoslo. Supuestamente todo acá funciona, ¿no? A ver. You see, isn't it wonderful? One of Sí. my more ingenious concoctions. La verdad que if me I do gusta. say so. Now then, since Se you've siente gotten cómodo. to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Oprime G para volver a la superficie. Pero me estoy divirtiendo acá en el agujero infinito. Now, I don't mean to Como be a que- bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. ¿Por qué? Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Pero esto está divertido. El agujero no termina nunca y es como divertido caer sabiendo que no te vas a matar. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. ¿Cómo? Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is Okay. it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. Uy. From one perspective, the infinite is merely philosophical in Dejé de nature. ver. It's more No of veo a- nada. Au. Okay, well, good Mira. for you. You found the bottom of the hole. El fondo you del found agujero. me out, Stanley. No era infinito I'm a después de liar todo. and a cheat, and you're so clever. Sí. Look, I think the issue here is just that you're Sí, me unusually encantó, pero fascinated lástima by que no era falling. infinito. What normal person actually wants to fall Yo. infinitely?
I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put Cigarrillos this y todo on acá. me. Maybe Mentira, you're the cigarrillos. problem. Yo no soy el problema. ¿Cómo? Este Look, juego se... things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. No, yo Why dije don't we todo lo just que put dije es... all this behind us Ok, and sí. agree to Eso me just agrada. call the hole mostly infinite? Oh, gran If that works agujero, for muy you, largo then go ahead agujero. and press the teleport A button ver, G. to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. O quizás si me quedo acá abajo. Por cierto, este agujero es muy cómodo. Aunque tengo una duda, ya que acaban de tener una taza que por algún motivo sigue viva. Y no partida en 500 millones de pedazos. Y hay como un montón de cigarrillos por acá. Me pregunto si en unos años el agujero infinito se va a llenar de basura. Hasta que literalmente, o sea, llegue hasta pues el techo de basura. Que haya tantas cosas. Mira, acá hay una juntada a las 2 p.m. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Mira la letra. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero pues. Ahí está la letra de una canción. Cada botón de pausa es los números romanos 2. Tiene sentido. Ok, volvamos a la superficie. Great. Now, I'm very excited to show you. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. No, para nada. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal ¿Cómo que? person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Au. Oh. Did the hole seem even shorter to you this La time? verdad que I couldn't sí. help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, Es más corto admittedly, ahora. I didn't make an infinite hole. Tu agujero I se didn't está think it was that achicando. not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide Quizás you've puedo had tapar enough este of the agujero hole, cayendo you can suficientes hit the veces. teleport No hace falta que lo button llenemos de and come basura, join sino me up above. con mis caídas. Had enough? I'm No. positively thrilled. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... ¿Ves? Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing ¿Ves? steadily Cada vez less es and less menos infinite. infinito. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Probemos de nuevo. Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. A ver. Let's pop back up to the top, and we'll see Sí. if it gets any shorter. Eso. Well, there Ver. it is. The shame of my lie has come to Oy. haunt me. How is this still appealing? I Me know tiré el you're obsessed agujero. with holes, but at Y this no puedo salir. depth, I just can't see this scratching the itch. Pero es divertido, mira, parece Oh. una piscina. Who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Me mostraste el agujero y está bonito como todas las demás cosas, pero... G. ¿O no? G. Is the Oh, teleport no, no button funciona. not working? No puedo salir. You sure? Por Well, I mean, favor. I really don't have an explanation. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. Ayuda. I'm out. No, Goodbye, ¿qué? Stanley. You couldn't bear to be away from the hole. Pero tengo una Now you'll escalerita o get algo, more pero time with no it puedo than you could saltar. ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole. I get to do literally anything Pero me estás else. mostrando el juego, el 2. Take care, Stanley. El Stanley Parable I 2 hope estás you tan and the feliz. hole have a wonderful rest of eternity together. Estás tan feliz mostrándome el Stanley Parable 2 y ahora me haces esto. Solo quiero ver el juego. No. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hola? Está volviendo más largo. El agujero. Se está volviendo infinito de nuevo. Wow. Va bastante lento. ¿Puedo ir más rápido, por favor? Qué bonito.
El agujero infinito. F, cambiar tu perspectiva. ¿Qué? Ey, esto sí es una buena cosa de Stanley Parable 2. Oh, pero... Cambia tu protección. G. Oh. No sé si me gusta esta canción. No sé si me gusta esto tampoco. Cambiar tu realidad. Uy. ¡Oh! ¡Perritos! Uy. Cambiar tu ser. What? Yo los perritos. Deme los perritos. Los muay. ¿Qué está pasando? Ayuda. ¿Qué? Ayuda. No, Stanley, ¿por qué lo dejaron así? Oh, no me gusta. Stanley? 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 ¿Sí? Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there. Pero está drifting pasando tan away to bien. Dreamland. But we can't have that, Stanley. Because No. this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. ¿En You serio? don't want to miss a single moment. Te había So sido para hacer how cualquier about otra if I cosa y just viniste a pop in from despertarme time to nomás. time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole. Te odio. From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole. ¿Por qué no me And sacás I'm si looking tan forward fácil to es? all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Ay, no pasa nada, déjenme. Déjenme cambiar mi perspectiva de nuevo. Quiero divertirme un poco más. De nuevo. Oh. Se terminó solo. Y eso que quería ver las cosas geniales de... Ah, mira, acá estoy de nuevo. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ok. Vayamos al agujero. A ver si puedo hacer el logro. Agujero casi infinito. Bueno, terminó. A ver si puedo hacer el logro gratis. Quiero el logro. Ah. Cómo odio esto. ¿A dónde va eso? Es el tubito. Al costado. Mira, acá está como... Me pregunto si las luces tienen algún sentido. O si se prenden medio a lo random. Creo que se prenden medio a lo random. Sí. Denme el logro, por favor. Quiero el logro super especial y gratis, que no me dan. Que me estoy divirtiendo mucho con esta parte de Stanley Parable. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta algo? Ya saltamos, ya coleccionamos. Ya fuimos al agujero, nos metimos por los globos, la mercancía, el botón. El balde, es verdad, nos falta lo más importante. El balde tranquilizador de Stanley Parable 2. A ver. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game.
A ver. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You Ahí see, viene, ahí viene. Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. ¿Sabes, You Dani? may No even sé si come es to aquí, pero long for the gentle embrace of jarring puse un cognitive nuevo aviso de dissonance cuando while the raidean. bucket is in your Tengo ganas de que arms. alguien And lo to haga be para verlo, honest, pero it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. no sé por qué lo menciono ahora, me acabo de Imagine how acordar. nice that would be. Pero Yes, me the esforcé bucket mucho. is the perfect solution. Bueno, no me esforcé mucho, pero me Give it a esforcé try. en ese aviso de raid. Mira, el balde. Lo tengo. Ah, me siento muy tranquilo, la verdad. Can you feel it? The glow of comfort, Ah. even in the face of crushing despair, tranquilizador. must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? Sí, yo pienso lo mismo. I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as Oh. a person. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't Parece they? que sí, me encanta. All Quiero un this balde and more yo mismo. await you in Balde the de verdad. Stanley Parable 2. ¿Dónde lo compro? ¿O ya lo tengo? No sé. ¿Puedo llevarme el balde? ¿Cualquier lado? El balde es mío para... Oh, sí, puedo llevarme el balde. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Supongo. Quiero a ver si puedo ir al logro de nuevo. Y si no, nos queda ir a la salida. Que... Oh, espera. Hay como un piso 2 por acá. Que creo que no vi. Haz mundial de la configuración. Esto es nuevo. Me siento muy tranquilo con mi balde, Epílogo. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes. Supongo. Yes, it would go at the end of the well, we'll figure that out later. Al final de... ¿De qué? A ver el haz mundial de la configuración. ¿Qué tenemos por aquí? Una subida. Bastante alta. Ah, no. Esta está acá. Hola. Configuración. ¿Cómo abro esta puerta? Por allá hay como un camino también. Pero sí se puede ir. Acá no parece que hay nada. Ok, supongo que vamos a ir a la salida. No recuerdo dónde era la salida, la verdad. Salida, salida, salida. ¿Por dónde se salía? Por acá. Salida. Oh, estas cosas de psicólogos que te... All right. Have you seen Parece bien everything you formas. wanted to? Sí, Ready supongo. to move on now? No hay nada más que quiera ver, creo. Aunque me gustaría el logro, pero no parece que lo pueda obtener. Ya, Stanley. A ver, ¿y ahora? So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly algunas clear no. yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres Un into a agujero que te lleve un meaningful logro gameplay que dice tu nombre. experience. Con un balde. El balde lo tengo yo. ¿Querés el balde? Are you ready? Te lo Here devuelvo. it is. I give you the Stanley Parable 2. Wow. A ver, ¿cómo voy?
Well, I mean, there's potential here, right? It's ¿Sí? sort of... Okay, never mind. ¿Se ve bien? Quiero el Hold on. logro. Let Déjame me ir do al a logro. different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Claro, versión 2 porque es Stanley Parable 2. Tiene dos Who am I agujeros. kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of Epílogo. gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of estilo. course. With respect. veo. With care for the vision and integrity of the original game. O sea, una Would it edición possibly deluxe. work? I suppose it could, but it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, this is the Stanley Parable 2. A ver. Let me see if I can whip something up. Vamos, yo confío. Perfect. Go ahead. Take a look. Miro. Oh, a ver. ¿Cuál es la pantalla? Stanley Parable 2. Oh, configuración. Ya sé lo que estoy pensando. Algo que no había visto. Son estas barritas. ¿Faltará alguna? No sé qué barritas me faltan. Quizás la resolución. No sé. Bueno, iniciar partida. A ver, Stanley Parable 2. ¿Qué me trae? This is the story of a man named Stanley. Ajá. Stanley worked for a Hello. company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. ¿Y en qué orden? This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. A ver. And then one day, something very peculiar happened. Stanley Parable 2. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. ¿Qué cosa? He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. ¿Qué otras cosas había Something en was esto? very clearly wrong. El pozo, Shocked, frozen el botón que solid, dice tu nombre. Stanley found himself unable to move for the longest time. Es una sombra de But mi as he cara. came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and no, es la stepped silla. out of his office. Ya, globos. All of his co-workers were Feliz gone. cumpleaños, What could 12. it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Y creo que volvimos al juego normal. Aunque diga... El balde. Stanley picked up the bucket. Tengo el balde. No lo puedo creer. Echa esto en el medio. Qué bonito el balde de
El balde Stanley tranquilizador. clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ok, confío en el balde. Still no one was here. Oh, no. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. ¿Puedo hacer el final del armario y limpieza? Aunque tenga el balde. ¿Va a seguir apareciendo el balde? Tengo muchas ganas de meterme en el armario, en el closet. Es un final muy bueno, pero luego, otro día. Vamos Coming to a a hacer staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ajá. Vamos al baño. You Un found one. coleccionable. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment está triste, you come bueno, across one of these beautiful Está triste. figurines. Me encanta. Quiero más, por cierto. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Acabo de encontrar un Stanley secreto. No lo puedo creer. Stepping Coleccionable, en into his serio. manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Sí. Yes, this El is balde certainly me the most guiaba. logical explanation. Otro más. Another miniature Stanley figurine. This, there really must be a snappier name for these Me pregunto si things. ya me What perdí about uno, creo que no. Mini-stands? ¿Mini-stands? Stanley figs. What about Stanlerines? No me Yes, agrada. I think I like that. No, no me Another agrada. Stanlerine under your belt. Stanleycito. No le queda bien Stanleycito. Y aparte creo que ya perdí uno, así que no los voy a tener todos. Qué pena. Bueno, hagamos el final bueno ahora que tenemos el balde y las figuras. Y creo que luego el final bueno quizás deje el stream así. The 2 elevator horitas raced downward, y media plummeting porque towards an unknown fate. It would be oigo all sonidos de Stanley comida. could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, Gracias, balde. reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything Todo irá will be bien. fine. Vamos. Toda esta parte se ve distinta. Stanley and the bucket walked Centro de straight control ahead through the mental. large door that read, Mind Control Facility. Tengo mi balde y prenda la luz. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Bueno. ¿Qué pasará aquí? ¿Por qué hay tantas pantallas? Balde, ayúdame. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? A ver, botón. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. Oh no. The bucket had never seen anything like ¿Cuánto this, soy yo? and it very nearly burst into tears 427. as Stanley cradled it A gently, ver, reassuring it that everything would be fine. 427, ese soy yo. Employee. Esa es mi oficina. Esa es exactamente mi oficina. Así es como se ve. Wow. Mira que está despedido allá arriba. Ascensor, por favor. Was the bucket under the mind control facility's Oh, no. influence as well? Balde. Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds No. of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? Cosa These como questions apoyarme. raced furiously in Stanley's feeble mind. El balde siempre estaría No! conmigo. He screamed into ¿Qué? the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! Never. He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except the bucket. for the bucket. No confío en nadie, salvo en el balde. Tenemos que parar con todo esto de But control here was the mental. proof.
the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Ok. Quiero ver si puedo encontrar... Hay botones como con números. Eso recuerdo, pero no recuerdo qué hacían. Tipo, allá hay un 5. Mira, acá hay un... Esto porque se... está en rojo. Hay un 2. Bueno, ni idea. A ver qué hay por acá arriba. Ah, no puedo subir tampoco. Bueno. Puedo tocar ir hacia adelante. Hacia el Facility Power. De la energía. Energía del centro. A ver qué tenemos. Controles mentales inactivos. They came to the source of the room's power. Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Energía, no. No quiero energía, no gracias. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? ¿Ya terminado? Yes, Sí. they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind-control machine. Freedom was now mere moments away. Libertad. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Estornudar en Both cada of them campo. wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. Oh, True, qué buena it was idea. a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... ¿Qué pasó? No. What? Wait. What was happening? ¿Hola? Why had the door stopped? ¿Qué pasó? Was Stanley and the bucket not about to be freed? Sí, eso pensaba. An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Usualmente te escapas Until en esta finally the parte. truth hit Stanley square in the face. Oh, This no. building did not want the bucket to leave. Oh, no. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the Déjenme bucket. abrir la puerta. No voy a escapar con el balde, Stanley no. can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. ¿Saben? Me acaba de entrar una realización que me dio mucho miedo sobre este juego. Este juego tiene muchas referencias a otros juegos. ¿Habrá una referencia a Among Us? Among Us. Tengo miedo de averiguarlo, la verdad. O sea... debería o no, no sé. Es que ya mencionaron a Skyrim, Persona 3, Portal, Minecraft. ¿Qué otros juegos más? Mencionaron muchísimo, varios juegos. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. No, the orders were still missing. Ah, verdad. Este es el final donde simplemente me quedo en la habitación. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly.
The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Este final es simple. Simplemente cerrar la puerta y es como es. Está bien, Stanley no sale. Pero lo voy a dejar por acá. 2 horas. Está bueno, tiene bastantes cosas nuevas que quiero ver y todavía me faltan algunas. Y más los logros y todas esas cosas que quiero hacer. Que ya tengo algunos. Tengo, a ver los logros que tengo. Tengo 2. Bueno. Uno de los logros es tener cualquier otro logro. Pero hay varios más. Hay varios logros más. Tengo un logro que es cerrar el juego y volverlo a abrir. Uno de no saltar. Uno de completar el juego. Uno de jugar Stanley Parable por 24 horas. Uno que se llama 88888888888. Bien, hay uno que es cliquear en la puerta 430 5 veces. Vamos a hacer eso, que creo que ya sé cómo es. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Sí. Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Bueno, pero era en esta puerta específica. You were to click the door 20 times. Okay, I would say that's the kind of effort that warrants recognition. No es tan difícil, vamos. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort. 20 clics también son fáciles, ¿no? Así que a ver. Perhaps 50 clicks. 50 yes, también es fácil, pero está bien, vamos. 50 clicks. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417. ¿Cuál es esa? Meeting today, in the meeting room. Okay. 417, 416. ¿Cuál es 417? Acá. ¿Cuántos eran? No importa, voy a hacer muchos clics. Great. Now, go click a few times on door 437. 437, vamos. Está por acá. ¿No? Ah, no. 437, ah, sí. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Okay, 10. 415. 415. Glow. 15. 415. Now, back to door number 437. 437. El balde. No lo quiero agarrar. No esta vez, al menos. 47. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Sí. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Ya casi. No le voy a mentir, este logro ya lo tengo. Okay, now go climb on employee 419's desk. Vamos. Ay, está complicado. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416. We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. De nuevo. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 1, 2, 430. 3, 4, 5. Yes, we did Gané el it. logro. Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. No. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately.
No. and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Thank you, and have a pleasant day. Qué raro. Ok. Todavía no recuerdo qué era lo de estas pantallas, pero me acuerdo que lo podías hacer. Que si apagabas todas las pantallas pasaba algo. Pero... Ah, aquí. Tienes que hacerlo como varias veces en una partida, creo. Y ahora venís y... como que apretás. Ah, no me deja subirme. No, me falta apagar pantallas. Como que era algo así, ¿no? Tenías que ir a apagar todas las pantallas en una partida. Y luego ibas a esa pantalla grande. Y tocabas la E. Y se iba generando... se iban poniendo cosas. Pero no recuerdo... No hay más pantallas acá. Bueno. Vamos a dejarlo por acá. La secuela está en pausa. Me encanta esto. Vamos a salir al menú. Sigue siendo bien. Stanley Parable 2. Me encanta la nueva intro. Salir al escritorio. Genial. Creo que Vani acaba de retuitear el post, el tweet donde yo puse que estaba en directo, pero ya voy a terminar el directo. O sea, lo retuiteó recién, creo. Hace un minuto. Y está por terminar. Jijiji. Bueno, supongo que lo voy a dejar acá. No sé, hay alguien... Estoy con una sola persona que creo que soy yo viendo el directo. O... No sé muy bien cómo funciona Twitch. Pero estoy bastante seguro que soy yo. Así que creo que hoy no toca raid. Recuerden, el sábado voy a volver. Voy a hacer streaming también. Ah, hola Dani. Es que te había hablado en un momento y no respondiste, por eso pensé que no estabas. Comentaba que había un nuevo aviso de raid. Y estaba pensando en mostrarlo, pero luego dije, ¿sabes qué? Creo que no lo voy a mostrar. Creo que voy a esperar a que alguna vez me raideen para que se vea. Cosas pasaron. Está bien, no pasa nada. Uy, quiero mover. Ahí. Bueno, entonces sí supongo que vamos a hacer raid si es que hay alguien en directo, a ver. Pero solo si hay alguien, no voy a buscar un canal. Volver a Twitch. A ver. No lo sé, no sé si habrá alguien. Ah, sí, sí hay gente. Hay mucha gente. Estaban en directo, ahora mismo. Ahí acaba de empezar, pero pensé que había empezado hace un rato. Mira, Dani ya está ahí. Mala decisión, May. Hay un niño, hay que patearlo. Ok. Bueno, vamos a raidear. Oh, mira, puedo reclamar una cápsula del LOL. Se le cortó internet. Ah, ok. Tengo una cápsula de Twitch Prime del LOL. Increíble. Voy a reclamar eso y tener mi recompensa. Que va a ser una skin. A ver qué skin me toca. Bueno, en realidad estoy haciendo la raid, pero no tengo ganas de ver qué skin me toca. Bueno, eso, el sábado voy a streamear. Realmente tengo ganas de streamear Dark Souls. Aunque tengo todas las series estas tipo el Darkest Dungeon, el Bioshock y todo. Continuar, tengo ganas de seguir el Dark Souls. Pero vamos a ver, quizás hago tipo sábado de Bioshock o Dark Souls y el domingo el otro juego que no he jugado el sábado. Solo tengo que decidirme cuál juego primero. El Bioshock, la verdad es que todavía no llegué hasta la parte en la que se me había crasheado. Así que depende de las ganas que me den para llegar a esa parte. Si no me dan las ganas antes del sábado, se verá medio raro el salto de progreso en el Dark Souls. Puede ser, porque lo estuve jugando mucho. Puede ser. Pero aunque sea como para mostrar ahí, porque le parece que quieren ver mi sufrimiento. Incluso si ya he avanzado por mi cuenta. Esperemos que le puedo dar otra oportunidad.
Eh, ¿Cómo es? Le puedo dar una oportunidad más en el sentido de que... no me sale la palabra. De que a ver si el stream la paso bien. Si la paso medio... como que me termino cansando, ya lo terminaré pasando por todo mi cuenta. Son esos juegos, o sea, a mí, eso que a mí me gusta, Bunny me lo dijo, ¿no? A vos te gustan juegos que te hacen sufrir. Y te pones a pensar, sí, todos los juegos que yo juego me hacen sufrir. Estoy jugando los Bioshock en difícil, juego los Devil May Cry y soy malísimo en ellos. Juego el Darkest Dungeon, el Oxygen Not Included, ahora el Dark Souls. Todos los juegos que juego sufro. Pero el Dark Souls ya es como un nivel más de sufrimiento. Y como que un punto que me harta. Es más, he hecho Alt F4 en el juego, como 2 o 3 veces. Y hay veces que moría y era tipo al instante, Alt F4. LOL en solo ocupa el verdadero sufrir. Igual no sufro en el LOL, eso es lo raro. Todos sufren en el LOL y yo no sufro. Aunque bueno, no sé. No lo tomo tan en personal. Porque creo que el hecho de que haya más gente hace que sufra menos. Porque sé que cualquier partida que pierdo no es mi culpa. O sea, sí es mi culpa. Pero no es completamente mi culpa. Entonces no me enoja. Porque es tipo, que no tengo control sobre 4 personas que me van a tocar. ¿Por qué me voy a enojar de cosas del destino? En cambio, si yo muero en el Dark Souls o si yo muero en otros juegos, como en el Darkest Dungeon, que también hay veces como que me enoja, bueno, no me enoja, pero como que me estresa el hecho de que se mueran personajes, eso es completamente mi culpa. Porque yo fui a esos lugares sin prepararme y morí por tonto. Por no tener cuidado. Y no había nada que otra persona pudiera haber hecho para salvarme. Cosas así, ¿no? No sé. Son cosas completamente distintas. Iba a decir que tengo ganas de jugar Overwatch, pero la verdad es que tengo ganas de jugar Overwatch 2 y no lo tengo. Es que estuve viendo muchos videos del 2. Y no sé, se ve distinto el juego. Se ve muy distinto. Y está como, estaría bueno probarlo, pero no tengo la beta. Así que no lo puedo probar. Pero quizás cuando salga. Supuestamente lo dan gratis. Supuestamente iba a tener misiones tipo cooperativas contra tipo de historia. En vez de PvP. Va a ser PvE. Eso si lo ponen, eso sí o sí lo voy a jugar. Misiones contra bots. Porque me gusta ver la historia y me gusta todo lo que sea no pelear contra gente me gusta más. Ya sea cooperativo o solo, mientras no tenga que pelear contra otras personas, me divierte. Pero bueno, todavía no tengo eso. Pero estuve viendo muchos videos de los cambios y de otras cosas que van poniendo en ese juego muerto. Bueno, nada. Los mando por el Steam de Bunny. Nos vemos el fin de semana. Bye. Nuevo, ¿qué dice? Mensajes de anuncio. Sí, ya sabía eso. Bunny. Ver algunos tipos. Sí, es medio como Valorant. El Valorant, que es el shooter este del LOL, que bueno, sabe de cuál hablo. Cuando estaba en beta, para que te la dieran, tenías que ver streamers. Y teniendo la cuenta del LOL conectada, te pide el Overwatch 1. Bueno, eso lo tengo. Si tenías la cuenta del LOL conectada con Twitch, mirando streamers, te daban el Valorant y lo podías descargar mientras estaba en beta. Eso estaba bueno. Bueno, no sé si está bueno, pero es como, qué sé yo, si te interesa el juego, lo tenés y si no, no. Pero yo lo que hice con el Valorant que yo jugué la beta es simplemente abrí como varios directos, muteé el audio y me puse a hacer otras cosas. Y nada. Podría hacer lo mismo con el Overwatch. Quizás. Es como random a quien le toca. Y tipo, ni los streamers eligen eso. Ellos solo activan drops y los drops pasan solos. Tipo, como cada tantos minutos a tantas personas aleatorias del chat se les da el juego. Entonces, bueno, sí, si tú abres varios directos puedo. Lo estaba haciendo hasta que pedí el Luna. Bueno, claro, es que, o sea,
Yo pensé que el juego sale plata. Y yo estaba viendo... Yo, cuando que me puse a ver todo esto del Overwatch 2, yo dije, ok, voy a ver cuánto sale. Pero me fijé y parece que no hay que comprar el 2. Solo tenés que tener el 1. Lo cual no... Yo todo este tiempo creo que habían dicho que tenías que comprar el 2. Incluso teniendo el 1. Pero no sé si será algo porque todavía está en beta y todavía no ponen el precio o algo, pero me parecería muy raro eso. Parece que si tenés el 1 te van a dar el 2. Lo cual, bueno, no me molesta tanto porque en algún momento lo voy a tener. Y cualquiera que lo quiera tener solo tiene que pagar una vez en vez de 2. Pero bueno, tiene sentido que... No sé. Bueno, no tiene sentido que para la beta tengas que tener el juego. Pero no sé, qué sé yo. Medio raro eso. Quedamos todos, básicamente. Otras cosas, ¿qué podría decir? Ah, sí, creo que voy a cambiar también lo de los overlays. Estuve probando con algunas cositas. O sea, igual yo esto se lo comenté a Creuse y creo que también lo puse en el chat de Blasco Lovers. Estuve probando algunas cositas con el coffee y todo. Y tengo anuncios, miren, esto es un test que puedo mostrarles. Ahí que hace como... A ver si se ve. ¿Ves? ¡Param! Tengo que cambiarle la animación y el sonido y todo, pero al menos está el aviso. Que es mucho más difícil de lo que parece, porque los avisos pasan por Stream Elements, que es una página, y esa página se conecta solo a tu Twitch. Y para mostrar cosas externas tuve que meterme como en una página medio rara, copiar el código de alguien, tipo código tipo de programación, y hacer que, como configurar mi cuenta de... O sea, configurar esa otra página para que cuando alguien done en Coffee le mande como un aviso a Stream Elements como si me estuvieran donando desde Stream Elements, porque vos podés donar desde esa página hacia mí. Y que lo note como si fuera una donación de la página. Algo así medio raro. Entonces, esto es un aviso de Coffee que yo paso por... De Coffee a esta página, de esta página a Stream Elements y de Stream Elements a mi OBS y de OBS a ustedes. Básicamente, todo para mostrar ese anuncio, ese aviso feo. Que luego puedo configurar. Entonces estoy pensando también en cambiar los cheers abajo por las donaciones de Coffee en algún momento. Más que nada para que quizás no te den cosas bonitas en el chat si donas por Coffee. Pero vas a aparecer en pantalla. Es lo único que puedo hacer. O sea... puedo hacer que aparezcas en pantalla si donas por ahí. Y de esa plata me sirve más porque me llega. La plata de Twitch no me va a llegar en mucho tiempo. Entonces lo aprecio muchísimo igual, pero aquí la realidad... Y encima estuve leyendo algo que a mí no creo que me afecte en mi vida, pero que van a bajar la cantidad de dinero que se lleva Twitch. No, al revés. Van a bajar la cantidad de dinero que se llevan los streamers en comparación de Twitch. Como un 30-70 o alguna cosa loca así. Que va a empezar a pasar en verano. O sea, en su verano. Estados Unidos. Pero ellos no están en... No. Ellos, el verano es nuestro invierno y... O sea que va a pasar dentro de poco. Básicamente. Speedrun a la bancarrota. Sí, más o menos. Van a dar menos... O sea, se van a llevar más dinero por cada donación y anuncio y todo eso. No sé. Así que si de verdad quieren apoyar, pues está eso. El coffee que el 100% de lo que ustedes... No sé si tendrán que pagar... No sé si ustedes dan $3 y me dan $3, pero aunque sea... Lo que sea que... No sé cómo explicarlo, pero... Según lo que dice Coffee, todo me llega a mí. Y eso es como wow. No sé cómo funciona una página así gratis. Pero funciona. Y es muy confiable porque varios la usan, supongo. Espero. Así que nada, voy a ir cambiando eso para incentivar más los coffees. Creo que también puedo hacer que les den roles específicos en el servidor. Así que quizás pongo que si donan... no sé cuánto cuesta una sub. Depende del país, eso es el problema. Pero ponele si donan $2, más o menos, más 2.50, les da el rol de Blasco Lover.
también. Entonces pueden ser como subs desde Discord, pero bueno, en Twitch no puedo hacer nada. No puedo darles la sub si donan por Coffee, eso me es imposible. Pero aunque sea si donan en Coffee, puedo darles como los beneficios de un sub en Discord. Y creo que también pueden poner membresías en Coffee. Pueden pagarme por mes, eso es medio raro y no lo entiendo muy bien. Pero nada, voy a ir viendo para darles lo mismo porque la plata de Twitch es medio extraña. Y creo que nada más. El juego estuvo interesante, ¿eh? Tengo ganas de streamearlo más. Aunque es mucho escuchar, mucho bla bla bla. Todo el tiempo escuchando al narrador, básicamente. Pero bueno. Veremos si... Creo que hay gente que acá ya cheateó el logro. Porque hay un 0,01% de personas que tienen el logro de no jugarlo por 10 años. O sea que creo que alguien acaba de cheatear todo. No, 2% de personas. Miren. Hay dos logros especiales que tienen que ver con el tiempo. Uno que es jugar Stanley Parable por 24 horas. Fui yo, o no. Y otro que es no jugarlo por 10 años. ¿Ok? El de 24 horas lo tienen 0,1% de personas. Y el de no jugarlo por 10 años lo tienen 2% de personas. Esto es medio raro. El juego salió ayer. Pero bueno. También hay uno de pasárselo en 4 minutos. Supongo que eso no debe ser tan difícil. Y los demás logros no los entiendo. Ya los veré luego. Bueno, ahora sí. Los mando para allá. Suerte. Y nada. Sigan siendo ranas, supongo. No sé por qué dije eso. Nos vemos el sábado, el fin de semana. Quiero darle esto. Ahora sí. Bye bye. Ah. Ok, tengo que esperar unos segundos. Y me olvido que hay que esperar para la raid. Ahora sí. Bye bye.